Uy, sino 'to? Hello? Ay, Sabi niya daw, kamusta daw? ay, okey lang po ako. Ano pong kailangan niyo po mga madam? 这什么？这什么？这什么？是你好，是说什么？你好，是什么？什么？什么地方？Ano po? Kailangan niya daw kotse para di na daw siya maglakad kasi yung kotse niya nasira dun sa kalsada. Opo, nagbebenta po kami ng kotse. Paubos na nga po, eh. Puwede po kayong pumili diyan. 这什么？这什么？这什么？这什么？这什么？这什么？这什么？谢谢你好啊。Ha? Ayan daw yung gusto niyang kulay tapos ano daw, magkano daw yan? Ito pong kulay green po. Since ito po yung kulay na pinaka-limited, nasa 5 million po siya. ചോച്ചി, Ano po? Ano daw, okay daw, bibili niya daw. Pero may warranty daw po ba yung yung kotse? Opo naman po. Kasama po yan lahat dito sa papeles. 记住啊，记住啊，你好。Ano daw? Sige daw, bibili niya na daw pero kailan niya daw makukuha? Ngayon agad. 记住啊，记住啊，记住啊，记住啊。Madam, parang hindi naman po 5 million yung binibigay niyang pera. Parang 300 pesos lang po yan. Dollar. Oh, okay po, dollar. Kaya pala. Ayan na po yung, papel, susi. Pakipirma na lang po. 记住啊，记住啊，记住啊。Sige daw po, ako na daw po pipirma. Thank you po, thank you po. ありがとう。记住啊。